સર પીઝા નંબર ही थोड़े से सरल अवल ने क्या होता है रीडिंग हो दो नंबर की रीडिंग देते हैं लाइट હોય કે ના આવા કોઈ કોરો નંબર નંબર પછી નથી Dipla che magari motorcycle giri di sempre più di uno di altre lì qui no dipla vanno adesso è una mare caro આવાનું શું pizza number di આ પિંગો સરોલી एक तर पांच पूरी दी पर ઓટીમાં ખાલી allo con i vilari ahora se vedremo se passa belli cam kana e dar rete ma pure via चलिए दो या दो रीडिंग तो खबर है राजा जी जुमा और के क्या आजा मो બસ दे सर्विस तो दो दो हमने कई बार ताल तब बोला ये दोरा वे जोन તો વડો આગળ લો છે રોચણ દરિયા પક્ષની दो दो परवो हमने कोई खबर अले के चाल दे बोला खुदल ते तो बोला तो और के का कोठी ते बोला દરો કાજર બે ડુમરો કો બાજુ ખડાઈ છે વડો આ दूर टीम को ना